हेलो फ्रेंड्स मु देवाशीष स्वागत करुच्ची आपण को मो यूट्यूब चैनल को आमर दैनंदिन जीवन रे एमती किछि प्रश्न आसुथबो जार उत्तर आमे खोजुथुबा अथच पाई पार नथिबा बा आमे हमर किछि बहिरु हो किबा न्यूज़ पेपर हो किबा आम बापा माँ को हो तार उत्तर आमे पचारि थाउ। तो एभली एक भी आप अच्छी जो आप रे आपण जहाँ पचारे प्रश्न तार उत्तर आपण यही आप माध्यम पाइबे। तो मु आपन को आप विषय तो निश्चय कहबी। बर्तमान मैं आपको नहीं जाऊँगी से आप टी देखो ये एलाउ मागियो फास्ट रे। तो अलाउ कला आपण को फोन नंबर मागिबो। तो मैं फोन नंबर टी मोर दे दूची तापरे मु नेक्स्ट ऊपर क्लिक करुच्ची। तो जीमेल मते पचारला तो मु मोर जीमेल टी को दे दूची। तो नेक्स्ट मु करुच्ची देखो एथरे किछि फोटो आपण रखियो कहिछि फोटो रखि परिबे। तापरे आपण आपनर ना टी दबाव कहबो मु मोर निज नाटा दे दूची। बर्तमान अन्य किछि ना देले भी हेई पारिबो। तो एठी गोटे प्रोफाइल आपनर क्रिएट हेई गला। तो एसो किछि आवश्यक नहीं स्किप कर दूची। देखो गूगल असिस्टेंट गोटे ऑप्शन देखैछि देन आपनर ऑप्शन देखिछि। तो गोटे गूगल असिस्टेंट ऑप्शन टारे मु क्लिक करुच्ची। वर्तमान देखंतु एथिरे आपण जे विषय टाइप करिवे से गुरे आसीबो। देखो वर्तमान मु टाइप करिवि व्हाट इज गूगल। तो जस्ट क्लिक कली। तो सर्च तो गूगल रो जहाँ इनफॉरमेशन अच्छी पलि आसला। वर्तमान मु बैक नौची देन वर्तमान टाइप करिबा हमरो वर्तमान में टाइप करुच्ची ओडिशा चीफ मिनिस्टर। देखो देखेदेला नवीन पट्टनायक ओडिशा चीफ मिनिस्टर। तो वर्तमान मु टाइप करी वर्तमान आपण जानी थिबे। तो एटा तो देखै देली गोटे अपन चीफ मिनिस्टर देखै देली। तो वर्तमान अपन नरेंद्र मोदी जानि थिबे हमर इंडिया वर्तमान प्रधानमंत्री अछि। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर खाली मारुची। तो जस्ट क्लिक करुची देखो नरेंद्र मोदी पड़े आसला। तो यही सब आपण प्रश्न टाइप करिवे तार उत्तर मध्य आपण पाइजिबे। तो वीडियो रे एहा ही थिला। तो आपण को एथरे किछि करिया पे दरकार नहीं। तो मैं वर्तमान सहज कर दूची आपण को। तो आपण प्ले स्टोर जिबे तो गूगल अलाउ वाली ऑप्शन अच्छी। तो से गूगल अलाउ ऑप्शन जो क्लिक करिवे तो आपन को जो टाइप देखली केवल आप टी इंस्टॉल करिवे। देखो तो गूगल अलाउ ऑप्शन रे देखो तो ALLO टाइप करिवे मुझे देखै दूची। देखो ओपन हो जाए। तो यही भाद्य
आपण এই ଆପଟିକି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯଦି ଫଟୋ ରଖିବା ଚାହିଁ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆପଣ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ନେଉନି, ଯାହା କିଛି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ତ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉନାହିଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଲି। ତ ଆଗକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଯାହା ତାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ବନେଇ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ମୋର ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଛି ତାର ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥାରେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବିଲେଇ କାହିଁକି ଅଶୁଭ, ଏଭଳି ସବୁ ଯେଉଁ ମନକୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେଇଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ଯେ ହଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ବି ମୋର ମୋ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିନଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ତାହେଲେ ଦେଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ କିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା। ତ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, କେବଳ ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି ତାହା ନୁହେଁ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।